Dans cette vidéo, on va aborder le chapitre 2, le choix du consommateur, qui contient deux sections. La première section, le choix économique du consommateur, où il y a section à calcul. Donc, premièrement, on fait la détermination de l'équilibre du consommateur, c'est-à-dire le panier optimal X étoile et Y étoile. Deuxièmement, la fonction de la demande du consommateur, quelle que soit la fonction de la demande du bien X ou du bien Y. Section 2, le choix responsable du consommateur, il y a le cours, fait le choix social et le choix écologique, ou ce qu'on appelle le choix environnemental. Nous نبداو un exercice sur la courbe d'indifférence et le TMS. Disposant d'un budget plus élevé, Nada accroît le niveau de ses préférences qui sont désormais exprimées par la fonction d'utilité suivante. UXY est égal X puissance 1 demi et fois Y puissance 1 demi est égal 4. Donc, une question, exprimer Y en fonction de X. Donc, nous avons une fonction d'utilité interne. Utilité XY est égale X puissance 1 demi, Y puissance 1 fois Y puissance 1 demi est égal à un niveau d'utilité 4. L'objectif est de l'Y en fonction de X. Donc, juste faire deux fois, tu as les binets sur. Donc, tu as Y puissance 1 demi est égal 4 sur X puissance 1 demi. وحنا باش نحيو جوست نخلوها y donc نعملو y puissance 1 demi le tout puissance 2 باش تولي 2 sur 2 تولي 1 donc y puissance 1 demi le tout puissance 2 حتى من الجهه الاخرى باش نضربوها donc باش نخليوها puissance 2 donc تولي لي y est égal 4 fois 4 16 و x puissance 1 demi le tout puissance 2 est égal à x. Donc, il نعطيك الكيلوغرام de banane اللي هي ال x نجمو نخرجوا ال y حسب الفونكسيون اللي خرجناها اللي هي y est égal 16 sur x يعني تعمل 16 sur 1 تلقى الكيلوغرام de pomme 16 16 sur 2 تلقى الكيلوغرام de pomme 8 16 sur 4 est égal à 4 16 sur 6,25 2,56 16 sur 6,53 est égal 2,45. باش نحسبوا الفارياسيون دو y par rapport à la variation de x. Donc la variation, donc je نحسبوا le panier b par rapport au panier a. Donc نعملوا 8 moins 16 sur 2 moins 1 نلقاوها moins 8 كيف c par rapport b. Donc 4 moins 8 sur 4 moins 2 est égal moins 2 d 2,56 moins 4 sur 6,25 moins 4 est égal moins 0,64. L'autre كيف 2,45 moins 2,56 sur 6,53 moins 6,25 moins 0,5 والكل كي نخرجوا en valeur absolue باش تكون positif. Donc الكيستيون الثانيه قال عليه رابور دلتا y على دلتا x نيجاتيف خاطر كان تلاحظوا كل ما نطلعوا في الكونتيتي نتاع البيان x كل ما الكونتيتي نتاع البيان y تسيح. دونك بيان سور حاجه بلس والاخرى موان دونك مش تكون نيجاتيف. لو رابور دلتا y sur delta x est négatif car toute augmentation de la consommation de bananes est accompagné d'une diminution de la consommation des pommes. إذا مش يزيد la consommation de bananes لازم يطيح في الconsommation نتاع البوم tout en gardant bien sûr le même niveau d'utilité ou le même niveau de satisfaction. Troisième question, on va présenter le taux marginal de substitution. Le taux il sera positif et quand on valeur absolue marginal, c'est-à-dire on va le comparer avec un autre panier, et de substitution, on va remplacer un bien par un autre. Donc le TMS selon la formule qui gît comme tableau, faut devoir le moins delta y sur delta x. Le TMS entre x et y correspond à la quantité de y que l'on est prêt à céder ou à sacrifier ou à la renoncer. يعني هي الquantité نتاع y اللي انت مستعد باش تضحي بها. Bien sûr, pour obtenir une unité supplémentaire de x, يعني تنقص ال y باش تزيد في ال x, bien sûr, لازمك تكملوا le preuve tout en gardant le même niveau d'utilité. Donc le TMS mesure aussi la pente de la courbe d'indifférence en un point. باش نفسر الجملة هذه اش معناتها. نعطيكم exemple, on abscisse عندنا le kilogramme de banane, on ordonnait عندنا le kilogramme de pomme. Donc, باش نفهمكم اش معناتها TMS, il mesure aussi la pente de la courbe d'indifférence en un point. مثلا بعد ما نخليو لي بانيي نتاعنا اللي عطيتهم لكم ساعه في التابلو اللي هما كان تتذكروا 1 كيلوغرام دو بانان لقيناها 16 كيلوغرام دو بوم اللي هو البانيي A, البي 2 كيلوغرام دو بانان 8 كيلوغرام دو بوم اكسيتيرا. نصدروهم نلقاو الكورب d'indifférence. Donc, le courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des paniers procurant au consommateur le même niveau d'utilité.
يعني لي بانيي هذوما الكل يعطيونا نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون. كان تلاحظوا احنا باش نتعديو من البانيي ا للبانيي بي نقصنا 8 كيلوغرام دو بام بس زدنا 1 كيلوغرام دو بانان. دونك التي ام اس ما قلنا موان دلتا اي سور دلتا اكس، دونك هو ضحى موان 8 kg de pommes sur 1. تلقاها moins 8 mais puisque c'est un taux de genre en valeur absolue donc توالي est égal à 8. كيف من البانيي بي للبانيي سي ضحى 4 kg de pommes بزاد 2 kg de banane. donc التي ام اس نتاعنا تعمل moins 4 sur plus 2 est égal moins 2 ou bien sûr puisque c'est un taux donc elle sera positif en valeur absolue. Et quand on a fait tableau عملنا variation valeur absolue de variation de y par rapport à la variation de x. ben هوني كان تلاحظوا اللي في الكور قلنا على الاول التي ام اس نتاعنا 8 ومن بعد ولا 2 يعني تلاحظوا لي taux marginal de substitution il est décroissant tout en lorsqu'on descend le long de la courbe d'indifférence. يعني هو يطيح كل ما نمشيو في الكورب d'indifférence. Donc, parmi les caractéristiques de la courbe d'indifférence, elle est convexe, c'est-à-dire, on a fait la courbe d'indifférence, elle est décroissante et convexe. Qu'est-ce que ça veut dire? يعني البونت نتاعها malgré اللي هي négative, mais elle est croissante. Elle est croissante خاطر كانت moins 8, بعد ولات moins 2, بعد ولات moins 1. Donc, elle est de moins en moins négative. Donc, le TMS et la valeur absolue de la pente négative, c'est un TMS déjà qui est moins 8, بعد رجعنا en valeur absolue 8. moins 2, le jardin en valeur absolue est égal à 2. Donc, il est décroissant quand on descend le long de la courbe. Donc, il est décroissant et il tire من 8 ل 2 ل 1. Donc, علاش هذايا خاطر au fur et à mesure qu'on augmente la quantité consommée d'un bien كيما ساعة قلنا البنان, un consommateur sera prêt à renoncer à des quantités de plus en plus faibles de l'autre bien اللي هو البوم مثلا pour obtenir des unités supplémentaires du premier اللي هو البنان. وعليه هذايا خاطر on peut dire qu'un consommateur préfère toujours le panier diversifié qu'un panier consistant à une unité d'un seul bien. اش معناتها هذيا؟ نقصدوا بها اللي كونسوماتور على اللي يضحي برشا باش يكون عنده ان باني ديفيرسيفي يسوفي ولا عنده ان باني منوع دونك يولي الساكريفيس نتاعو اقل. نبداو بان تيست ماتيماتيك. هوني المطلوب اللي احنا نعملو ديريفي دو اكس بويسونس 1 سور 2. دونك يقول لي اكس بويسونس الفا كيفاش تخدم الديريفي نتاعها؟ تهبط الالفا اللي هي ان دومي ديما ومن بعد تعاود تكتب x بويسونس الفا اللي هي x بويسونس ان دومي اما تزيدها موان 1. وحنا كي نقولوا موان 1 يعني باش نوحدوا المقامات تولي لي موان 2 سور 2. دونك ان دومي x بويسونس ان دومي موان 2 سور 2 و 1 موان 2 est égal موان 1 سور 2 يعني تولي لي ان دومي x بويسونس موان 1 دومي. كيف كي نقول لكم ديريفي y بويسونس 3 كار تهبط البيتا اللي هي 3 كار y بويسونس تعاود تكتبها 3 كار وتزيدها موان 1. Et qui on le moins 1, il y a moins 4 sur 4. Donc, tu as Lili 3 quarts, y puissance 3 moins 4, il y a moins 1 sur 4. Donc, qui on la forme de la fonction d'utilité ax puissance 1 quart, y puissance 3 quarts. Donc, l'alpha ou le bêta dima est égal à 1. Mara, on va dériver l'x, ou mara, on va dériver l'y. Donc, in dériver l'x, donc l'utilité marginale de x. Donc, l'a ما تتبدلش, نخليوها مثلا من الكوتي اليسار. والي ما تتبدلش نخليوها في الاكستريميتي نتاع الكوتي اليمين y بويسونس 3 كار. كي نديريفيو الاكس كيما قلت لكم الساعه نهبطوا الالفا اللي هي 1 4 1 سور 4 x بويسونس 1 سور 4 ونزيدوها موان 1. وحنا كي نقولوا موان 1 يعني نوحدوا المقامات ديما 4 سور 4. دونك تولي لي a fois 1 quart x puissance 1 sur 4 moins 4 sur 4. Donc 1 moins 4 est égal moins 3 quarts. Y puissance 3 quarts. Donc هوني للكابتاج تجمو إذا باش تكابتيو إذا لقيتو y puissance 3 quarts راهي الإكس باش تكون بحذاها moins 3 quarts. الفورمول اللي استعملتها أنا هي A هبط الفا x puissance alpha moins 1 fois y puissance bêta. Donc, quand on dérive l'utilité marginale de y, on va dériver l'y, l'a ما تتبدلش تخليها مثلا من اليسار, الx تخليها مثلا في الاكستريميتي نتاع اليمين اللي هي x بويسونس 1 كار. فما بروفيت يخليوها في بلاصتها الx ما يقلقش, مي انا ديما نحب اللي نعملها ديريفي نخليها في الوسط. دونك شو تولي لي 3 كار y بويسونس 3 كار وتزيدها موان 1. وحنا تفهمنا كي نقولوا موان 1 يعني مش نعملوا توحيد المقامات. دونك تولي لي a 3 كار y دونك بويسونس 3 كار موان 1 وكي نقولوا موان 1 يعني كأني 4
sur 4, x puissance bien sûr les maths بدلتش 1 quart. Donc كي نقولوا 3 على 4 moins 4 على 4 يعني كأني moins 1 sur 4. Donc تولي لي a fois 3 quarts y puissance moins 1 sur 4 x puissance 1 sur 4 وديجا راكي فيريفي اذا x puissance 1 sur 4 راهي الاخرى بحذاها moins 1 sur 4. Bien sûr ساعات نستحقوا كي دونك الفورم اللي انا استعملتها نتاع الديريفي اللي هي a بيتا هبط البيتا y puissance بيتا moins 1 و x puissance alpha. هوني كان البروف عطاك 2 tiers sur مثلا اكزامبل مثلا باش نقسموها على 4 5 دونك تولي بالمقلوب دونك تولي تعمل 2 sur 3 فوا المقلوب نتاعها اللي هي 5 sur 4. دونك كيفاش تنجمو تخدموها 2 في الخمسة est égal à 10 و3 في الأربعة est égal à 12 ومن بعد تختصر دونك تقسمهم كل واحدة sur 2 تولي لك 5 sur 6. هوني باش نعطيكم exemple d'exercice يحكي على détermination de l'équilibre du consommateur. Donc قلنا le consommateur هوني يحكي على البرودوي باش نخرجوا l'objectif نتاعنا le panier optimal x étoile ou y étoile. Lina aime beaucoup les chocolats donc elle consomme deux produits اللي هما selon un budget hebdomadaire c'est-à-dire كلمة hebdomadaire par semaine de 24 dinars pour la consommation de ces deux biens, à savoir اللي هما chocolat donc un Kinder noté X et chocolat Merci noté Y. Donc elle cherche le panier qui maximise sa satisfaction, yani le panier optimal qui contient X étoiles et Y étoiles. Le prix d'une unité du chocolat Kinder Px est égal à 2 dinars et le prix d'une unité chocolat donc Merci est égal à 8 dinars. Les préférences du consommateur de l'INA sont exprimées selon une fonction d'utilité. Utilité x, y est égale a fois x puissance alpha, y puissance bêta est égal à u bar, quel que soit le niveau d'utilité. A est une constante où l'alpha ou le bêta est égal à 1 مع alpha 1 tiers ou le bêta 2 tiers. هوني كيس avec le prof يقول لك شنو هما les principaux déterminants du choix du consommateur يعني شنو هما les facteurs qui influent sur le choix du consommateur كي تجي تختار على شنو تعتمد لازمك تقول له اول حاجه نعتمد على البريفيرونس انا شنو نحب حسب لي غو نتاعي ثاني حاجه لا contrainte budgétaire ou bien sûr la contrainte budgétaire تعتمد من البودجي ومن les prix. Deuxième question, qui repérer les coordonnées du point de tangence entre la contrainte budgétaire ou la courbe d'indifférence. Que signifie ce point? Donc, nous avons le bleu ou la contrainte budgétaire. La courbe qui est vert, c'est la courbe d'indifférence. Fama une seule, donc fama point wahda مش تربط بين الكونترانت budgétaire والcourbe d'indifférence هيك البوان d'intersection نسميوها le point de tangence ولا le point d'équilibre ولا le panier optimal. Les coordonnées نتاعو x 4 y 2. Donc les coordonnées du point de tangence est égal 4 2 ou signifie les panier c'est un panier préféré qui respecte la contrainte budgétaire نتاعي. Donc خاطر كان كان الفوق راه ما نجمش سي ان باني بريفيري مي ما نقدرش عليه دونك البوين هيك يقصد به باني il est préféré ونجم ناخذه بالبودجي اللي عندي. Donc troisième question, quelle est graphiquement la combinaison de biens qui permet au consommateur de maximiser son utilité يعني يكون maximum فرحان tout en tenant compte des revenus et des prix يعني tout en tenant compte de sa contrainte budgétaire. وحنا قلنا الcombinaison de biens هي بيدها كلمة panier. Donc graphiquement, أحسن panier اللي هو يخليني maximum satisfait ou tout en tenant compte des revenus et des prix هو le point de tangence. يعني هيك أحسن panier اللي يخليني c'est un panier préféré وياخذ بعين الاعتبار contrainte budgétaire. هيك عليه كتبنا graphiquement la combinaison de biens qui maximise la satisfaction du consommateur tout en tenant compte de sa contrainte budgétaire et le point de tangence. Quatrième question qui aurait posé le problème de maximisation de la satisfaction du consommateur en tenant compte de sa contrainte budgétaire. Ou là, je me poser le problème économique. Donc, je vois le problème économique, il y a qu'un consommateur m'a bien confié le maximum, bien sûr, mais les amis la contrainte budgétaire MTI. Donc, allez, nous في البروغرام هذايا max d'utilité xy est égal fonction d'utilité xy est égal a fois x puissance alpha y puissance bêta. Bien sûr, قلنا sous contrainte budgétaire اللي هي تتكتب r est égal xpx plus y py. هوني juste نعوضو
في الfonction d'utilité l'alpha نعوضوها 1 tiers والبيتا نعوضوها 2 tiers sous contrainte budgétaire revenu نعوضوها 24 والpx 2x والpy 8y. هوني cinquième question قال لي exprimer l'utilité marginale de x puis celle de y selon la fonction d'utilité اللي احنا قلنا a x puissance 1 tiers y puissance 2 tiers. Donc باش نخرجوا l'utilité marginale de x ou de y باش نعملوا الفورما a fois alpha x puissance alpha moins 1 fois y puissance bêta. Donc نكتبوا a نهبطوا 1 tiers ما قلنا on va dériver x 1 tiers x puissance 1 tiers moins 1 y puissance 2 tiers. وحنا كي قلنا moins 1 يعني كأني نوحدوا المقامات 3 sur 3 يعني تولي لي 1 a fois 1 tiers x puissance 1 moins 3 ça fait moins 2 tiers y puissance 2 tiers. هوني كي يقول l'utilité marginale de y donc on va dériver y donc هيك علينا نكتبوا dériver de l'utilité xy par rapport on va dériver y est égal dériver تكتبها الfonction d'utilité شني a x puissance alpha y puissance bêta et donc par rapport on va dériver y والformule هي تولي bêta y puissance bêta moins 1 x puissance alpha. Donc كي باش نديريفيو y donc قلت لكم الا ما تتبدلش تكتبوها من الجهه اليسار x puissance 1 tiers ما تتبدلش تخليوها من الجهه اليمين. كي باش نديريفيو y donc توليو انا ديما نخلي الديريفي نخليها في الوسط ما يقلقش اذا البروفيت يخليوها في الاخر ما يقلقش خاطر 2 في 3 ولا 3 في 2 ما يقلقش. donc كي نديريفي y تولي لي 2 tiers y puissance donc y puissance 2 tiers moins 1 وكي نقولوا moins 1 نوحد المقامات تولي 3 على 3 donc كأني donc 2 tiers moins 3 sur 3 يعني 2 moins 3 ça fait moins 1 tiers donc الكل في الكل تولي a fois 2 tiers y puissance moins 1 tiers x puissance 1 tiers. هذوما خرجنا les utilités marginales de x و l'utilité marginale de y. الكستيون اللي بعدها مطالب منا اللي احنا نخرجوا le taux marginal de substitution. donc الفورمول نتاع taux marginal de substitution هي utilité marginale de x على l'utilité marginale de y. donc احنا اللي لقيناهم sous la forme a كما قلنا fois alpha x puissance alpha moins 1 y puissance bêta. l'utilité marginale de y خرجناها sous la forme a donc bêta y puissance bêta moins 1 x puissance alpha. هذوما juste les formules اللي كتبتهم هكا باش تذكروا كيفاش نخرجوا l'utilité marginale de x و l'utilité marginale de y. donc اللي لقيناهم الساعه باش نعملوا لهم copier coller donc sous la forme a fois 1 tiers x puissance moins 2 tiers y puissance 2 tiers. هذه اللي كتبتها الفوق هي l'utilité marginale de x اللي لقيناها ديجا الساعه sur. donc l'utilité marginale de y هي a fois y puissance moins 1 tiers x puissance 1 tiers. donc هذه أول خطوة خدمناها اللي احنا عملنا l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y. donc on va simplifier ال a باش نحيو ال a باش تقعد لي donc الفورم alpha sur bêta. donc نجمو نختزلوهم راهو تنجم تختزل 3 اللي من اللوطه و3 اللي من اللوطه بالكل ولا باش نخدمو بالمقلوب. donc انا باش نخليها 1 tiers x puissance moins 2 tiers y puissance 2 tiers sur 2 tiers y puissance moins 1 tiers fois x puissance 1 tiers. هوني شنو l'objectif نتاعي ال x puissance moins 2 tiers كي تهبط اللوطه تولي بوزيتيف y puissance moins 1 tiers كي تطلع الفوق تولي بوزيتيف يعني باش نطلع لي الفوق تولي بوزيتيف نهبط الاكس اللوطه تولي البويسونس نتاعها بوزيتيف. دونك تقعد لي 1 تيير y بويسونس 2 تيير هيك باش نخليها في بلاصتها. قلنا باش نطلعوا لي اللوطانيه دونك باش نطلع لي اللوطانيه هي كانت y بويسونس موان 1 تيير دونك باش تولي y بويسونس 1 تيير. هذه اول حاجه ضمننا عليها اللي احنا طلعنا لي كانت موان ولات بلس والاكس اللي كانت بويسونس موان 2 تيير مش تهبط اللوطه دونك تولي لي 2 تيير اكس بويسونس 2 تيير وما تنساش الاكس اللي بحذاها بويسونس 1 تيير. وحنا كي نقولوا y بويسونس 1 تيير و y بويسونس 2 تيير مع بعضهم 3 على 3 والاكس بويسونس 2 تيير والاكس بويسونس 1 تيير مع بعضهم x بويسونس 3 على 3 يعني est égal y sur x.
بالنسبة للأندومي تنجم تختزل 3 اللي من اللوطة ولا 3 ب3 ولا تعمل فازة المقلوب اللي قلت لكم الساعة عليها 1 تيار فوا 3 sur 2 يعني تولي تختزل 3 اللي الفوق و 3 اللي من اللوطة دونك تولي لك أندومي هيك عليه ديما TMS تخرج سو لا فورم ألفا sur بيتا فوا Y sur X يعني أندومي دونك فوا Y sur X. احنا هوني مش نعملو ليغاليتي بين TMS والرابور دي بري كي نقولو رابور دي بري هي PX sur PY. Et Px, le prix du bien X est égal à 2, le prix du bien Y est égal à 8. Donc, on a 8Y étoilé est égal à 4X. Je vais l'Y. Donc, faire deux fois, je dois aller sur. Donc, je dois 4X sur 8. Donc, l'Y est égal donc 1 demi, 1 demi X. بالنسبة للhuitième question qui va exprimer l'équation de la contrainte budgétaire, احنا نعرفوا اللي الcontrainte budgétaire elle s'écrit sous la forme R est égal xpx plus ypy. Mais هوني كي يقولك l'équation de la contrainte budgétaire يعني l'objectif نتاعو يخرج لي دونك انا تو ان شاء الله نفسرها في دي فيديو جايين البارتي نتاع الكونترانت بودجيتير جوست تو كابتيو معايا كي يقولك عطيني ليكواسيون دو لا كونترانت بودجيتير تكتبها سو لا فورم y est égal moins px sur pyx plus r sur py. احنا بعد ما نكتبوا l'équation de la contrainte budgétaire اللي هي sous la forme هي moins px sur pyx plus r sur py مش نعوضوها دونك نعوضوا le prix du bien x اللي احنا عنا est égal moins 2 sur le prix du bien y اللي هو est égal 8 ما تنسيش تكتب ال x plus revenu متاعنا اللي هو 24 تقسموا على البي اللي هو 8 من بعد après tout calcul fait يعني باش نختزلوا الأقصى حد لي فالور اللي لقيناهم دونك نقولوا moins 2 sur 8 x نجم نختزلها نقسم على 2 دونك je dois لي moins 1 sur 4 x plus revenu متاعنا احنا قلنا نعملوا 24 sur 8 24 sur 8 باش تلقاها 3. Donc, خرجنا l'équation de la contrainte budgétaire sous la forme moins 1 quart x plus 3. احنا بعد ما خرجنا l'équation de la contrainte budgétaire l'objectif متاعنا اللي احنا نخرجوا الباني اوبتيمال هو x étoile و y étoile دونك باش نشدوا l'équation de la contrainte budgétaire اللي لقيناها هذه واللي y اللي لقيناها هذه بلوتو نعوضوها باللي y اللي لقيناها الساعه اللي هي قلنا 1 demi x donc انا شو باش نعمل لي y هي باش نعاود نكتبها y est égal moins 1 quart x plus 3 نعوض لي y بال 1 demi donc est égal moins 1 quart x plus 3 واحنا كي نحب نخلي لي x بحذا بعضهم كانت moins 1 sur 4 x تحول من الجهة الأخرى تولي plus 1 sur 4 x donc مش نوحد المقامات donc تولي donc نضرب fois 2 من الفوق و 2 من اللوطة تولي لي 2 sur 4 x plus 1 sur 4 x تولي لي 3 quart x est égal 3 دونك باش نخدم باش نخرج الاكس تولي لي 3 سور كي نقولوا 3 كاني 3 سور 1 سور 3 سور 4 دونك هوني باش نخدم حكايه المقلوب تولي لي 3 فوا 1 فوا 4 سور 3 دونك تولي لي كاني 12 12 سور 3 دونك الاكس ايتوال مشيت لا 4 احنا كي خرجنا الاكس ايتوال ايتيغال 4 باش نرجع نعوضها في اول ايكواسيون كي لقينا لي غريك ايتيغال كان تذكروا بجون ساعه زينتها لي قيناها 1 demi x donc juste 4 fois 1 demi يعني 4 sur 2 donc l'y étoile مش تطلع est égal à 2 donc le panier optimal qui maximise la satisfaction de l'INA sous sa contrainte budgétaire et tout en respectant sa contrainte budgétaire est de 4 unités Kinder et 2 unités de chocolat merci. هوني كيقول لك quel est le niveau maximal d'utilité atteint par ce consommateur donc juste تعوض ال A حسب الفونكسيون d'utilité اللي عنا هي A x puissance 1 tiers y puissance 2 tiers donc نعوضوا ال A 5 fois 2 puissance 2 tiers ال x نعوضها بال x étoile اللي هي 4 puissance 1 tiers اللي لقيناها تو في الباني اوبتيمال ال y نعوضها بال y étoile اللي هي 2 puissance 2 tiers et après tout calcul fait تحسبوها في الكالكولاتريس تلقاوها 20 Donc, qui يقولك exprimer la condition d'équilibre du consommateur, احنا نعرفوا اللي l'équilibre, le taux marginal de substitution et le rapport des utilités marginales de x et y ou z est égal au rapport des prix. Donc, باش ثبت خدمتك صحيحة ولا. Donc, تشد الفونكسيون de TMS لقيناها اللي هي y sur 2x.
Donc, l'Y étoile, هي قيناها 2. 2 fois X étoile, قينا l'X étoile 4. Donc, 2 sur 8. Donc, il est vérifié quand ما قينا rapport des prix, اللي هو le PX2 ou le PY 8. Donc, il est bien égal au rapport des prix. Donc, خدمتنا صحيحة. Donc, هذه الفيريفيكاسيون ديما تخدم تعوض الفونكسيون تاع TMS. l'Y تعوضها بالY étoile والX تعوضها بالX étoile وتفيريفي الخدمة متاعك اللي هي لازمها تكون قد rapport des prix اللي هي PX sur PY. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre les prochaines vidéos.